Sarby. Ba. 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 Buti nga igupa kang kaniyang dila. Ba. Ba. Hmm? Hindi yan kan po niya ba pilok. Ayaw na lang kapag magpataas og pilok ba. Mo ba nagtaas yung pilok? Oo. Tapos nahihilak man. Ano sa ka-girl? Ba. Matulugo naman. Ba. 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 Sa'yo ni Undang. Ato ang dagat, nada ng dagat, ang dako nga dagat. No? So we can be a good fisherman on this. Fisher folk sa kaning industry. That's why we need to upgrade our skills always. Mang tayo mga pan na muna pan lang dili mo ibalo magluto. Ni, Kapila magluto ulit. Uy. Kapila na magluto yung mga dali mag-uwi ka, mag-kuhan ka. Para luto lagi na ako, dili mo matagpasin ka munggos, munggos sa'yo, magluto ka munggos. Let's learn the number song. It's 1, 2, 3, 4, 5, Sumusutan lang. 6, 7, Ayaw. 8, 9, 10. Sa dance. Dance. Dance na. Let us learn the numbers. Let us learn the numbers. 1, 2, 3 till 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Learning numbers makes it fun. You can read from 1 to 10. Ay, wala na. Okay, lahi ng tag-ESO stroller ni Christine. Wala. Ito aga ang owner na na-displace. Ay, ganahin ikaw. Champi! Hi! Barbie Busing! Barbie Buzo! Bye-bye! Bye-bye na! Mato na mag-SM! Bye-bye! SM na mi! SM! Bye-bye! Ito na mag-SM! Bye-bye! Flying kiss! Flying kiss! Flying kiss! Kaya mato na kag-SM! Girl! Flying kiss! Sabi na kay mama. Wak, wak.